अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से नमाज सीरीज़ का सिलसिला पिछले तवील अरसे से आपके सामने चल रहा है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से बहुत सारी मसाइल किताब व सुन्नत के दलाइल के बाद अहले इल्म की तसरीहात की रोशनी में आपके सामने पेश की गई हैं। हमारे सामने जो मौजू है वो है मुसाफिर की नमाज। मुसाफिर की नमाज, उसके अहकाम, उसके मसाइल, कसर, जमा और दीगर जो मसाइल हो सकते हैं, उन मसाइल का तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसाफिर की नमाज के इस सिलसिले के तहत आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको हालत सफ़र में होते हुए इन अहकाम और इन आदाब का ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे जो पहली बात आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि नमाज़ों को कसर करना इसको अल्लाह तबारक व तआला के दीन में जायज़, रुख़सत, अफजल और बेहतर करार दिया गया है। हालत सफ़र में नमाज को कसर करना ये किताबुल्लाह से साबित है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ऐसे ही उम्मत के इजमा से ये चीज़ साबित है। आइए ज़रा देखते हैं अल्लाह के कलाम की कई एक आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाइयों नमाज के कसर करने का हुक्म बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वइज़ा दरबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वन मुबीना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब तुम रुए ज़मीन में सफ़र करो, रुए ज़मीन में चलो, सफ़र करो, तो तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपनी नमाज़ें कसर करो। अपनी नमाज़ों के कसर करने में तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम्हें डर हो कि कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे। यकीनन कुफ़ार, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुफ़ार तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। तो आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब तुम ज़मीन में चलो यानी ज़मीन में सफ़र करो तो तुम्हारे ऊपर नमाज़ों को कसर करने में कोई हर्ज नहीं है। साफ साफ है मेरे भाइयों कि नमाज को कसर करने में कोई हर्ज नहीं है, नमाज को कसर करके पढ़ा जाएगा। अब कितनी कसर करनी है, किस नमाज में कसर है, किस में कसर नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसकी वजाहत होती है। ऐसे ही मेरे भाइयों हज़रत याला इब्न उमैया ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, याला बिन उमैया बयान फरमाते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात पूछी इस आयत करीमा के हवाले से। आयत करीमा में आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अगर तुम्हें डर हो कि कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे, ये जो शर्त लगी हुई है कि तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज को कसर करो, जब ज़मीन में चलो, सफ़र करो तो नमाज को कसर करने में कोई हरज नहीं तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हें डर हो कि कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे। अब ये जो अगर की शर्त जो लगी हुई है, इस हवाले से याला बिन उमैया कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर नमाज कसर करने में कोई हरज और गुनाह नहीं है अगर तुम्हें डर हो कि कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे। यानी क्या मतलब, खौफ का माहौल हो, डर का माहौल हो, डर और खौफ का, बेअमनी का मामला चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। तो कहते हैं कि मैंने उनसे उमर बिन ख़त्ताब से पूछा कि आज तो लोगों को अमन हासिल हो चुका है, फ़क़द अमीनन नास, अब तो लोगों को अमन हासिल हो चुका है, यानी अब तो डर नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का गलगला है, इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे में फैल चुका है और ख़ास तो बात ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मक्का जो है वो फ़तेह हो चुका है, मुसलमानों के हाथ में आ चुका है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए मुसख्खर हैं और हालात बिल्कुल साजगार हैं, खौफ नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर तुम्हें डर हो कि कुफ़ार तुम्हें फितने में डाल देंगे तो इस शर्त के बारे में हम क्या करें, आप बताइए कि हम क्या करें। क्या अगर डर हो तभी हम नमाज को कसर कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पर अगर डर ना हो तब भी नमाज कसर कर सकते हैं। ये सवाल किया उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो उमर बिन ख़त्ताब ने क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया, आजिब्तु मिम्मा अजिब्त मिन्हु, मुझे भी उस चीज़ से ताज्जुब हुआ जिस चीज़ से तुम्हें ताज्जुब हुआ। यानी जो मसला आपके लिए हैरत का बाइस, ताज्जुब का बाइस है, वही चीज़ मेरे लिए भी ताज्जुब की बाइस है। फिर कहते हैं कि ताज्जुब मुझे हुआ था, इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था इस बारे में कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि क्या अगर अमन हो तो हम नमाज कसर नहीं कर सकते हैं? क्या बदअमनी की सूरत में ही
اور خوف اور ہراس اور ڈر کے ماحول میں ہی ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی یہ ایک عطیہ ہے، ایک یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک رخصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رخصت کو قبول کر لو، یہ صدقہ لے لو۔ اب یہ بات مت کرو کہ خوف کی حالت میں رہیں گے تبھی ہم قصر کر سکتے ہیں، خوف کا معاملہ نہ ہو تو قصر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں بطور عطیہ بطور نعمت دے دی ہے، اس لیے تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم نمازیں قصر کرو۔ تو یہ ہے، دیکھیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس سے صاف صاف یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کی پرمیشن دی ہے، خوف ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میرے بھائیو، رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کے حدیثوں میں ابھی قصر ثابت ہے، تو بلا شبہ اللہ کے نبی کی سنت میں میرے بھائیو متواتر حدیثیں آئی ہوئی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں نمازیں قصر کر کے پڑھا کرتے تھے، اپنے سفروں میں، چاہے آپ حج کا سفر کریں، اپنے عمرے کا سفر کریں، یا غزوے کا سفر کریں، یا کوئی اور سفر کریں، بہرحال آپ سفر کی حالت میں نمازیں قصر کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین وابا بکر وعمر وعثمان کذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، آپ کے ساتھ رہا، آپ کو بار بار دیکھا نماز کے سفر میں نماز پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیے 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت سے زیادہ ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہی اولا ہے، یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آسانی دی ہے تو ہمیں اپنے لیے مشکل کرنے کی کیا گنجائش ہے، ہمیں آسانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، یعنی آپ دیکھیے فجر تو 2 رکعت ہے، ایسے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کو 3 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ 4 رکعت والی نمازوں کے بارے میں ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں آپ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رہی بات مغرب کی نماز کی تو اسے ہمیں 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھا کہ سفر میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، ایسے میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، عمر بن خطاب کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ یہ سب کے سب سفر میں 2 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرض نمازوں، جب نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تو اسے 2 رکعت ہی فرض کیا تھا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ یہ دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو بے نقاب کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نمازیں فرض کی گئی تھیں تو 2 رکعت ہی نماز پڑھنا فرض کیا گیا تھا، حالت حضر میں بھی حالت سفر میں بھی، دونوں حالت میں 2 ہی رکعت پڑھنا تھا۔ کہتے ہیں آگے کہتی ہیں فَأَقَرَّتْ یا فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضْرِ۔ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ اس کے بعد ہوا یہ کہ سفر کی نماز کو تو اسی پر باقی رکھا گیا، برقرار رکھا گیا کہ سفر کی نماز 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کو اسی پر باقی رکھا گیا۔ وزید فی صلاۃ الحضر، لیکن حضر کی نماز میں یعنی سفر کے علاوہ اقامت کی حالت میں جب آدمی اپنے گھر، اپنے کارخانے، اپنے آفس میں ہو، مقیم ہو، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی جب نماز فرض ہوئی شروع میں تو 2 ہی رکعت فرض ہوئی تھی، سفر میں ہو تب بھی 2 رکعت اور مقیم ہو تب بھی 2 رکعت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں کیا کیا، بعد میں سفر کی نماز کو تو 2 ہی رکعت پر برقرار رکھا، لیکن حضر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا کہ فجر کی نماز، ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کو ہم حالت سفر میں 2 رکعت ہی
पढ़ेंगे। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ऐसे ही सही बुखारी की एक रिवायत में है, सही बुखारी की एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं फ़ुरिज़तिस सलातु रकातैन, नमाज हकीकत में 2 ही रकात फ़र्ज़ की गई थी। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये नमाज़ें 4 रकात फ़र्ज़ की गईं। इस हदीस से मालूम पड़ता है कि शुरू में जो नमाज की फ़र्जियत हुई थी 2-2 रकात ही हुई थी, लेकिन फिर हिजरत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि मगरिब की नमाज जो है वो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह तबारक व तआला ने जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़र की नमाज को यानी इकामत की नमाज को, जब आदमी मुकीम होता है अपने घर पर होता है, हालत सफ़र में नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में मुकीम के लिए 4 रकात यानी ज़ुहर असर और इशा ये नमाजें जो 4-4 रकात पढ़ी जाती हैं, ये 2 ही 2 रकातें थीं, लेकिन फिर उसके बाद इसे 4 कर दिया गया, 2 को 4 मुकम्मल कर दिया गया और सफ़र की जो नमाज थी उसको पहली हालत पर ही बाकी रखा गया यानी 2 ही रकात। तो बकिया जो सफ़र की हालत में 4 रकात वाली नमाज़ें 2 ही रकात पढ़ी जाएंगी और बकिया नमाज़ें जो 4 रकात वाली हैं वो सफ़र की हालत में 4 रकात ही पढ़ी जाएंगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर बयान फरमाया है। इसके अंदर ख़ास बात हमें समझनी है कि मगरिब की नमाज़ 3 रकात है, उसे 3 रकात ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि दिन का वितर जो है वो मगरिब की नमाज है। बहरहाल इसको दिन का वितर लोगों ने कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नमाज जो है वो दिन का वितर नहीं है, बल्कि ये रात की ही वितर है। वितर ये रात की ही खुसूसियत है, दिन में वितर की नमाज वितर यानी ताक नमाज नहीं है। तो वितरुन नहार उलमा ने कहा दिन का वितर, यानी हालांकि मगरिब की नमाज गुरूब आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है तो नहार बाकी नहीं बचता बल्कि वो रात हो जाती है। ऐसे ही फज्र की नमाज 2 ही रकात है, उसे 2 रकात ही पढ़ा जाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि फज्र की नमाज के अंदर क़िरात जो है वो तिलावत जो है वो लंबी होती है। फज्र की नमाज के अंदर तिलावत जो होती है वो लंबी होती है, इसलिए उसे 2 ही रकात पढ़ा जाएगा, लेकिन तिलावत लंबी की जाएगी। मेरे भाइयों इस हवाले से और भी कई एक बातें मौजूद हैं, आइए मैं सरसरी तौर पर उसका भी तज़किरा कर दूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं फ़रज़ल्लाहु अस्सलात अला लिसानी नबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हज़री अरबअन व फ़िस सफ़री रकातैन व फ़िल खौफ़ी रकाअह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज़ की तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज़ करार दी। और कैसे फ़र्ज़ की? हज़र में 4 रकात पढ़ी जाएगी, सफ़र में 2 रकात पढ़ी जाएगी और हालत जंग में, हालत खौफ में 1 रकात पढ़ी जाएगी। यानी आप सोचिए किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं और अपने बंदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं कि इस तरह से इस मसले को खोल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमें बतला दिया गया है। मेरे भाइयों तो आप देखिए सफ़र की नमाज कैसे होगी, 2 रकात होगी। खौफ की हालत में 2 रकात ही साबित है, 2 रकात साबित है। 1 रकात इमाम के साथ पढ़ते हैं और 1 रकात मुकम्मल करते हैं, लेकिन 1 रकात भी जंग की हालत में नमाज पढ़ी जा सकती है। ये उस सूरत में जब जंग जो है वो घमसान की जंग चल रही हो और पूरे तौर पर एकदम जंग शबाब पर हो, ऐसे सूरत में आदमी को नमाज पढ़ना है, लेकिन बहरहाल ना 4 रकात ना 2 रकात बल्कि उसे 1 रकात पढ़ना। और ये रिवायत सही है, बिल्कुल सही है, और इस रिवायत को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सहीह के अंदर नकल फरमाया है। मेरे भाइयों ये हो गई बात नमाज के सिलसिले में, नमाज के हालत मुसाफिर की नमाज के सिलसिले में कि मुसाफिर के लिए कसर करने की इजाज़त अल्लाह के नबी अल्लाह के कलाम की आयत करीमा में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी बहरहाल मौजूद है। हज़रत मेरे भाइयों इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी 2 रकात, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ नमाज़ पढ़ा सफ़र की हालत में 2 रकात, ऐसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नमाज़ पढ़ा हालत सफ़र में 2 ही रकात। कहते हैं सुम्मा तफ़र्रक़त बिकुमुत तुरुक़, लेकिन उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो गए, तुम्हारे रास्ते जुदागाना हो गए। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उसके बाद कहा या लैता हज़्ज़ी मिन अरबइन रकातानी मुतक़ब्बलतान। कहते हैं ऐ काश मेरा हिस्सा ये होता कि मैं 4 रकात नहीं बल्कि मैं कबूल होने वाली 2 ही रकात पढ़ता। यानी क्या मतलब? इसमें इस बात की तरगीब है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की रुख़सत पर अमल करना चाहिए और हमें आसानी पर अमल करते हुए नमाज हालत सफ़र में कसर के साथ पढ़नी चाहिए। उसके भी मज़ीद जो अहकाम है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे आ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस बात को जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हालत सफ़र में नमाज के कसर करने की इजाज़त है, गुंजाइश है। कुरान की आयतें दलील हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें दलील हैं और ख़ास तौर पर
اجماع امت اہل علم کا اجماع یہ بھی میرے بھائیوں قائم ہے اس سلسلے میں کہ مسافر جو آدمی سفر کر رہا ہو، ایسا آدمی میرے بھائیوں جب سفر کی مسابت کو پہنچے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، سفر کرے۔ اس بات پر اجماع ہے امت کے علماء کا، خواہ وہ سفر حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کس سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کیا اگر وہ سفر جو ہم کر رہے ہیں جس میں ہم قصر کرنے جا رہے ہیں، اگر اس سفر میرے بھائیوں اس کے اندر یہ ہو کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ سفر ہمارا مثال کے طور پر نہ ہی حج کا سفر ہے، نہ عمرے کا سفر ہے، نہ جہاد کا سفر ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی سفر ہے، تو بھی ایسی صورت میں ہمارے لیے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے، 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ اس سلسلے میں اجماع امت کے علماء کا قائم ہے۔ اس طریقے سے اس بات پر بھی امت کے علماء کا اجماع ہے کہ قصر جو ہے نہ تو مغرب کی نماز میں ہے اور نہ ہی صبح یعنی فجر کی نماز میں ہے، فجر کی نماز یعنی صبح کی نماز میں، اور ایسے ہی میرے بھائیوں مغرب کی نماز، ان دونوں نمازوں میں کوئی بھی قصر نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی کتاب و سنت کی دلیلیں اور اجماع امت کا حوالہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز میں قصر کرنے، مسافر حالت سفر میں جب ہے تو ایسی صورت میں قصر کرنے کا کیا حکم ہے اور قصر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ قصر کا مسئلہ کسی انسان کی اپنی عقل کی اپج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور امت کے اجماع سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہمیں حالت سفر میں ہمارے لیے قصر کرنا درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئی میرے بھائیوں کتاب و سنت کی دلائل اور اجماع کی بات۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے نمازوں کے اندر قصر کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز حالت سفر میں اپنی نمازوں کو قصر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔